Yan, good morning guys. I-check nyo to guys, kumpare ko. Ginagamit niya motor para lang itong motor nakakonekta doon pababa. Kasi may farm sila doon ng mga kamatis. Doon sa pinakababa guys, kamatis. Ngayon, pag mag-harvest doon, sila doon, ito ang pagkarga nila, paakyat dito. Check nyo guys kung paano umakyat yung kunin nilang kamatis. Ito yung kamatis guys. Yan. Ngayon kukuha pa sila. Itong tram line. Yan o, baba daw. Bababa. Anong tawag yan, sir? Tram line. Tram line. O, bababa yung tram line, guys. Papunta sa baba. Yun. Check nyo mabuti, guys. Yan. Yun o. Galing. Hanggang doon sa pinakadulo, guys. Hanggang sa pinakababa. Yan. Check nyo mabuti. Yun. Yun, guys. O, yun. Nakababa na. Doon sa pinakababa. Grabe. Nakakatakot tignan, guys. Ayun.